ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। एवं जो दर्शक बंधु मैंने मोर यही वास्तु संदेश चैनल देखुंट ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रतः मुझे सम्मुखें वास्तु संबंधी तथ्य एवं ज्योतिष संबंधी तथ्य किछि उपस्थापन करुँगी। आज आम चर्चा करवा दर्पण। दर्पण को आम क्यों दिगरे लगेबा नाही। तत्सह आपण जदि शेयर मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करिया चाहछंती ताहले क्यों ग्रह को आपण देखिबे। जदि से प्लानेट जदि आपनकर से जगह बसिथिबो ताहले आपण लॉन्ग टर्म करिवे कि शॉर्ट टर्म करिवे, तापर आपण को मु किछि छोटिया टिप्स टी कहबी। देखो दर्शक बंधु, मिरर मिरर जहाँ कौच आम दर्पण, ताकू आम आग्नेय कोण, आउटा आसला वायव्य कोण, आउटा आसला आपनकर नैऋत्य कोण, आउटा आसला आपनकर दक्षिण दिग, आउटा आसला आपनकर कोण पश्चिम दिग। यही दिगरे आम कौन करवा ना मिरर को केबे हेले लगेबा नाही। जदि आम आग्नेय कोण रे जदि आपनकर मिरर थिबो किबा दर्पण थिबो ताहले सी कौन करथाय ना मानसिक दुश्चिंता भितर को ठेली देई थाए। बुझीगला। आउ जदि आपनकर दक्षिण दिगरे थिबो यह होची कार दिग ना जमर दिग हला, तो से जगह रे आपण केबे भी हेले मिरर टाको आपण केबे लगेबे नाही। आउ दक्षिण पश्चिम दिगरे जदि आपण मिरर लगाउछंती ताहले कोन हबो ना जो रहला जो इविल आई जो माने रहिला माने सिटी एक तो आपन को बैड रिजल्ट दबो, तत्सह कौन दब जे आपन को गोटे अलग टाइप रो फिल्स हम जे कौन जे किए कौन करदेला कि किए किसी कौन मो पाख किए किसी कौन आसूची कि ये भाया आपण को लगे। तो से आपण दक्षिण पश्चिम दिगरे लगेबे नहीं कि आपणकर पश्चिम दिगरे लगेबे नहीं। पश्चिम दिगरे जब लगेबे कौन हम ना खर्चरे है आ कम हेबो नहीं है। तो खर्चटा आपणकर कौन हम ना बढ़ी 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 चलो। आउ गोटे कौन आसला कौन ना उत्तर पश्चिम माने उत्तर पश्चिम अर्थात जोटा कि आम कहूँ नॉर्थ वेस्ट, एठरे जदि आप लगेबे एठरे कौन हम ना करज बढ़िबो एक तो। आउ तापर जो माने जो घर जी आपन को घर को जी मेंटेन करूची है से व्यक्ति जनक घर ठारू सदाबले कौन करिवो ना दूर रे रहिबो। बुझीगला। तो सेथि पई मुझे आपन को कहली एई दिगरे आपन कौन करिवे ना केबे भी हेले आपनकर कौन रहिया ना मिरर बा किबा दर्पण इटा लगेबे नाही। जोटा कि कहली आग्नेय कोण, जोटा कि आपन केते लोक व्यक्ति कहउछन आगे आपन आग्नेय कोण कहउछन, किंतु आग्नेय कोणटा टिके इंग्लिश रे कहंदो, अर्थात आग्नेय कोण होचे कोण ना साउथ ईस्ट कोणटा। आउ आसला कोण दक्षिण दिग जोटा आसला आपनकर साउथ बोली कहा जाए। आउ जोटा आसला आपनकर जोटा वायव्य कोण जोटा सेटा कि आपनकर नॉर्थ वेस्ट कोणटा हैला। आउ जोटा आपनकर वेस्ट आसला माने आसला आपनकर कोणटा ना पश्चिम दिगटा हैला। आउ तले क्यों दिगरे आपनकर मिररटा लगेबे ताहले आपनकर जा होची कोन ना उत्तर पूर्व कोण हैला, जोटा कि आम कहूँ नॉर्थ ईस्ट है। ए दिगरे आप लगे पारे मिरर जदि लगाउछन्ती मिरर आप ए दिगरे आप लगे पारे। आउटा आसला आपनकर कोण आसला ना उत्तर दिग बा जोटा जोटा को आम कहूँ कोन ना 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 नॉर्थ है। नॉर्थ दिग बोली आम जोटा कि आम कहूँ है से दिगरे आप मिरर प्लेसमेंट करें। आउ गोटे कौ दिग आसला ना ईस्ट है, जोटा कि आप आम कहूँ ना पूर्व दिग है। ये तो यही दीटा दिगरे आप कौन करेंगे मिरर टाक आप प्लेसमेंट करि पारिबे है। तो चेष्टा करेंगे मिरर को आप जब लगाउछन्ती कहीं मिरर आप जो देखुं कौन निजर चेहरा देखुं से चेहरा आप कौन बड़ बड़ पिक्चराइज आसुची। तो से उत्तर आउ पूर्व दिगरे आप मिरर टाक प्लेसमेंट करेंगे। जदि आपंकर सपोज आप डाइनिंग टेबुल अच्छी भोजनालय रखिंट भोजन जो गोटे जगह खाऊं, तो डाइनिंग टेबुल सामने बा से जो डाइनिंग टेबुल जो माने जो खाद्य खाऊं है, तो सेठी मध्य भी आप मिरर प्लेसमेंट करेंगे। क्यों दिगरे करेंगे ना पूर्व दिग कांथरे आपणकर कौन करेंगे ना मिररटा सेटअप करें। कहीं आमर कहुई डाइनिंग टेबुलटा कौ जगह पड़ो ना पश्चिम कांथरे पड़ो। बुझे ना नहीं। तो पश्चिम दिगरे कांथरे बस आप पश्चिम दिग को जब चौकी पकई बसिले ताल आपंकर फेसटा कौट रहा पूर्व दिग। तो ना आपंकर उत्तर दिग को मुह कर फेस कर खाइबे। तो उत्तर दिगरे भी आप प्लेसमेंट करेंगे। जदि आपंकर भोजनालय जदि करुँच करेंगे डाइनिंग टेबुल सामने आपड़ कौन मिरर सेटअप
କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ କିଚେନ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ଅଛି, ଚୁଲା ବସିଛି ହେଲା, ରୋଷେଇବାସ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଫେସ୍ କରିକିରି ରୋଷେଇ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଟିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପିଓରଲି ପିକ୍ଚରଟା ସେଠିକି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିରର ଅଛି, ସେ ଯଦି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ କି ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଥିଲା। ସେ ପିକ୍ଚରଟା ଆସିକି କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ଅଛି ହେଲା, ମିରରରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ହେଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଚୁଲିଟା ପଳେଇଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁଲିଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ସିଫ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ମିରର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ମିରର ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଲଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରୁଛେ, ବାସ୍ତୁର ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବାସ୍ତୁମତ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶାନି ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନଜରଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ମିରରଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଟିଂରେ ମିରରଟା ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚୁଲିଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କେଉଁଠିକି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲାବେଳକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଘର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଗାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ମିରରଟି ସେଟଅପ୍ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ମିରର ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଯାହାର ବି ଘରର କିଛି କୋଣ ଫୋଣ କଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମିରର ସେଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତ ମିରରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମିରର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟା ଯାଇଛି କିମ୍ବା କ୍ରାକ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ମିରରକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିରରଟା ଯଦି କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଫାଟିଛି, ତାହେଲେ ସେ ମିରରକୁ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, କିମ୍ବା କାହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ହେଲା। ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା କୋଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଯେ ମିରର କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ, ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ରଖିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେଗୁଡ଼ା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ବୁଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହ ବସିଛି ହେଲା, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହ ବସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହେଲା, ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଛି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା କହିଲି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ବସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତସହ ଦେଖିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ୱିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଡୁବିଯିବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ୱିକ୍ ଥିବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ମନ, ବୁଧ କିଏ ପାଣି ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଧ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ଆଇନା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିରର, କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ତସ କହିଲି, ତାର ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆମେ କିଛି ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥାଉ ମିରର ଦ୍ୱାରା। ତସହ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାପରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ରହିଲି, ନମସ୍କାର।